An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Pisɛ fɛn min foli ani tani o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ni waati nani o kɛlen don k'a ka radio butɔ ka munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata ni ka taa bila araba la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na Dramane Tangara nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ a bolo Moniki Furukɛ kɔni Cheikh Sidibe ale bɛ jata ni ka bila bɔlɔlɔ o sanfɛ ɲɛma Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Fanta Konate ale Furukɛ kɔni Burama Diallo Mas dɔw ko Jack Boer Yangine Joe Biden jara i ni sɔgɔma Mbani sɔgɔma k'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaga bɛɛ fo mɔgɔ sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ ni sɔgɔma ɲan sigilen kunnafoni kɛnɛ kan o don n y'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da tiɲɛ don ala k'an kunnafoni ya rabbi foli an b'a di an ka cɛkɔrɔba ma CNT kɔnɔ cɛkɔrɔba ɲuman Alu Badara nana kasi k'a ni sɔgɔma n'an y'ale fo an bɛ ba ɲumankɛ fo Bayiba ba ɲuman o yeli ka fisa ni jinɛ yeli ye sabula ni ye jinɛ ye i bɛ yeli fila don walima i bɛ t'i kunfɛ i b'i kunfɛ an bɛ maa ɲuman fo sanga ani waati bɛɛ a bɛɛ an bɛ foli di a ma k'a ni sɔgɔma k'a ka denbaya bɛɛ fo n'an y'ale fo an bɛ Alhaji fo Alhaji président Mariam Furukɛ awɔ ka Mariam yɛrɛ fo kosɛbɛ an y'olu fo foli an b'a di Musa ma k'a Kulubali Tandare ba Musa Balde Brek an b'a fo kosɛbɛ Balatɛ Bala Janfa an bɛ Musa fo katakatani Musa an bɛ foli di a fɛnɛ ma o kunu ka a namɛ ni fɛn dɔ ye dɛ ka di e ma Cheikh y'a kuma kɔni fɔ ye sɔgɔmada in na k'a namɛ ni fɛn dɔ ye peut-être c'est 2 ou 3 i tɔgɔ kɔni ma fɔ a la dɛ cɛ min di yan o tɔgɔ tɛ yan i tɔgɔ kɔni ma fɔ a la d'accord an bɛ Mori fo k'a Kulubali n'an ye Mori fo sa an b'an balakaw fo an b'a kanubaga dogolen Muna Sirifu an bɛ fɔ n ba Ɲagale Ina Jalo an bɛ ninnu bɛɛ fo Burama Adam Jabate ATT bugu la an b'a fo Burama Masire Magaji an bɛ foli di a ma Kɔrɔbulo Dɔrɔbu Kati a b'a sɔrɔ a bɛ ka taa Kɔrɔbulo Kati baarayɔrɔ la ayi a bɛ ka taa Kati baarayɔrɔ la devenu citoyen d'honneur de Kati citoyen d'honneur Kɔrɔbulo Kati citoyen d'honneur awɔ u y'a k'a ye a bɛ baara kɛ yen nɔ o kan ka mais a y'a dogo an na dɛ u y'a k'a ye mais a y'a dogo an na a kɛra don jumɛn semaine tɛmɛnen tɛ yan an bɛ foli di a ma ka Katika a kɔni y'a dogo an na kɔrɔ n bɔra kalama dɛ an bɛ Katika bɛɛ fo Kɔrɔbulo tɔgɔ la n'o tɛ n bɔra kalama Kɔrɔbulo 700 na an bɛ a fo tabarikala Mohamed Mayiga Maluda an b'a fo n'i ka Maluda ayi o tɛ ne ka Mohamed ye e ka Mohamed o jumɛn Louis Mohamed Mayiga EDM Mohamed Mayiga EDM an b'a fo EDM baarakɛlaw fo kɔni nka an bɛ Mohamed an b'a fo Mayiga k'a ni sɔgɔma n'an y'a fo ale de b'a dɔn fɛn min bɛ maa la waati min k'a Mayiga n'a y'a dɔn fɛn min b'i la waati jangina o dɔnniya de b'ale la n'a y'i ye dɔrɔn a b'a dɔn fɛn min b'i la il est psychologue il est plus qu'un psychologue tɔgɔ wɛrɛ bɛ psychologue kɔfɛ et puis an bɛɛ bɛ tɔn kelen na tɔn sugu jumɛn kabilabatigiw ACRT tɛ dɛ olu ye UCR voilà ACRT an terilakaw ye mais UCR ayi kana fɔ k'an terilakaw ne kan tɛ ma sa
a fɔ n terilakaw n terilakaw ne ka mɛn ni n terikɛ terilakaw de ma ni Mohamed terilakaw voilà ça c'est acerté mais an ka tɔn yɛrɛ ye dugutigidenw ka tɔn de ye ICR nun tɔgɔ an dugutigi dama don an b'aw fo an bɛ foli di aw bɛɛ ma tabarikala k'aw fo awɔ Burama ka lamɛnbaa bɛɛ fo i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan an ta a ko bila da girindala bi Bamusa bɛ fo Banangabugu sugu la Bamusa tɛ yen dɛ Bamusa bɛ suguba la nka Banangabugu ka don Bazu de bɛ sugu la Major Jakariya Konate k'u ni sɔgɔma bɛɛ tulo b'i la Alassane fɔ pharmacie na Safi Wage a n'a furukɛ Monsieur Ly an b'u fo ka docteur fo Mopti Masire Magaji Tonami Mohamed Maïga ouais nin bɛɛ n terikɛ ye Masire Magaji Mohamed Maïga Koita agence immobilière u bɛɛ bɛ fo quoi bɛɛ bɛ fo l'excellent Mohamed Draman Traoré ouais il est bien Makanaki ouais, il est très bien a bɛ fo Kɔrɔ Kasim Kiledu la an bɛ foli ni tɛmɛni ko o lase a ma sanga ani n'a ka waati bɛɛ kɔrɔkɛ ɲuman don dɛ kɔrɔkɛ ɲuman don ka foli ka di imam ma k'ala a b'a ɲɛfɛ Biye Sidibe Adama Sangare n terikɛ a bɛ Sirakɔrɔ an bɛ foli d'a ma terikɛ Sirakɔrɔ Sirakɔrɔ yan Sirakɔrɔ tɛ dɛ Sirakɔrɔ Dunfi Kati sira la merci i yɛrɛ fɛnɛ n terikɛ dɔ fɛnɛ bɛ yan Sirakɔrɔ bon n t'o tɔgɔ f'i ye mais citoyen d'honneur fɛnɛ bɛ se ka den fɛnɛ ma Kati mun ka Kati ne ta dira ma depuis 2014 2014 depuis o waati citoyen d'honneur awɔ k'a sɔrɔ ne taara kɔrɔ bulo sɔrɔ yen mais e ta dira kɔrɔ bulo ta ye on s'en écrit hein a tulo b'i la o ne bolo ko a tɛ lamɛnni la koyi a tulo b'i la dɛ n'a kɔni y'i minɛ ne b'a fɔ k'a ka di ma i ye nin gɛlɛya dɛ ne ma foyi kɛ ayi dɛ non i ye nin gɛlɛya ayi dɛ ma bɔ a kalama yɛrɛ voilà salam alaikum je suis l'émission avec intérêt Janginɛ est pris pour avoir menti ça c'est très bien ne b'a lajɛ téléphone tɛ kelen bolo nka bɛ ne yɛrɛ bolo yan mais e min jire ma ne ta tɛ kelen ye dɛ a ma ci ma ko tu es pris ça c'est très bien kɔrɔ bulon ko di awɔ ne b'a lajɛ o tu es pris ne t'i sɔsɔ nka n'a ye bataki mun d'i ma n b'a kalan dɛ i y'a ka kalan ni hakili ɲuman ye an ka taa Dara an ka taa Mandugula an bɛ foli an b'a di karamɔgɔ ma Tulenta ka ani Ɲankuma Janginɛ fɛn min ye Yad Agali i b'a dɔn da bɛ tɔgɔ belebele la Bamaci ɲɛma Janginɛ a kumara kuma a ye a cari bɔlɔlɔ siraw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ foli ko o di a ka kɛlɛcɛ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko sabula ko ka wulikajɔ o barika ko o ka bon an bɛ don min na i ko bi ko laɲini olu bɛ ka min laɲini ko o bɛ ka sabati o la k'a bɛ foli k'a b'o di a ka kɛlɛcɛw ma a tilala k'a fɔ k'a nisɔndiyalen don ko sabula ko Faransi jamana faama ko o ye décision ta k'a fɔ ko Barkani ko u bɛna taa ko ye nisɔndiya ko ye olu bolo ko a nisɔndiyalen don tuguni ko sabula ko kow bɛ ka taabolo min kan a bɛ ka taa cogo min na k'olu bɛ ka se sɔrɔ ko sabula ko Faransi ko ni u y'olu ka otages ta ko Faransi bɛ tila ka delili kɛ ko o ka di ko bolo jɛlen don Faransi a gɔnɔ la Yad Agali ka kuma kumabaw ko ni olu ye otages ta Faransi bɛ delili kɛ ko otages ko k'olu di ma daminɛ bi k'u bɛ delili kɛ e ko sisan nin delili bɛ kɛ ka tila k'u bolo lasɔn e ko sisan nin delili fanga man bon ni a bɛɛ nafolo bɛ di wa delili bɛ kɛ voilà Yad Agali nin y'a ka audio min ni a bɛ ka circuler o tɛ tɔnɔnkantɔnɔ ye an bɛ don min na i ko bi Janginɛ kunun an ye kibaruya dɔ di a ɲinin'an fɛ ko an ka a kibaruya ka a kurakuraya tuguni ko yɔrɔ dɔ panna u kunna n ko an bɛ yan u kama o ye Faransi ka taali ko munna ko Faransi ani MINUSMA k'u kan ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ
dogote kunnafoni di sɛbɛn interne de Bamako ale de hakili jagabɔ k'a kan u ye chiffre dɔw di n'i y'o chiffre ta k'o lajɛ a bɛ kɛ sababu ye faamu o bɛ sɔrɔ a la MINUSMA kɛlɛcɛ 52,9 CEDEAO o ka kɛlɛcɛ 7,464 ba 15 209 militaires CEDEAO ta fɔnbɛ Barkhane 4500 Barkhane yɛrɛ bolo drone 3 7 avions de chasse 22 hélicoptères 10 avions de transport tactique 260 véhicules blindés lourds 360 véhicules logistiques 210 véhicules blindés légers Tchadi maa 1,000 ni maa 200 Allemagne maa 300 ani maa 50 Royaume-Uni no Anglais ye maa 40 Royaume de Danemark maa 40 Estonie maa 50 Union européenne o ka cɛ 500 bɛ yan nɔ ka n ka kɛlɛcɛw k'olu lakala ko n'i ye nin jamabaden bɛɛ ta k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ maa 100,000 ani 19 ani maa 616 terroriste a daminɛ u kun ko maa 7,000 nka tubabuw de b'a da dɔn anw t'a da dɔn maa 7,000 maa 100,000 jamana tubabuw b'a da dɔn dɛ Ala ka sɔn ɲuman an k'o fɔ ɲɔgɔn ye tubabuw olu b'a da dɔn kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da komi an ka jamana fanga ɲɛmaa premier ministre Choguel Maïga a ye ministrew fara ɲɔgɔn kan o tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma ko conseil de cabinet a bɔra Abidjan jangine ka walawalali kɛ walawalali min ni o bɛ tali kɛ tɔrɔmɔɲɔnko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la FMI ani Banque mondiale olu ye taama kɛ anw fɛ yan dɔgɔ kɔnɔ tɛmɛnen u n'an ka ministre de finance an'o kumara fɛɛrɛ ani dabali min bɛ ministre de finance bolo o y'o ɲɛf'u ye jamana mago bɛ dɛmɛ min na FMI ani Banque mondiale fan fɛ walasa o bɛ se ka kɛ an ye jangine premier ministre ka kuma kɔnɔ kunu ministrew ye a y'a yira k'a fɔ ko plan d'action wari kasabi min kan ka don a la a wari FMI ni Banque mondiale k'u labɛnnen don kana a bila an ka jamana ka bolo kan k'an dɛmɛ ka taa se fo baara kuncɛyɔrɔ la jangine a ko ten a ko tuguni jangina ko fɛn min ye ministre ye ko bɛ ka baara kɛ ni rythme min ye ni dɔ ma fara kan ko fɛn kana bɔ a la ka taa n'a ye ko baara tacogo a ka ɲi u ka dɔ fara kan walasa laɲini o bɛ se ka sabati joona premier ministre a tun bɛ Abidjan ka premier ministre n'ale Patrice Achi i b'a dɔn merci ale ye dɔɔnin kɛ a ye dɔɔnin kɛ hali n'o y'a sɔrɔ olu ka premier ministre bɛ cɛ ka taa Faransi u bɛ segin kɛsu kɔnɔ nka ale bɛ dɔ kɛ Patrice Achi i b'a ye k'a fɔ a ye an ka jamana an ka fanga ɲɛmaa Choguel Kokala Maïga ni ka a bisimila Choguel ka taama kɔnɔla la a y'a yira k'a fɔ a kɛlen kɔ ka kuma ta ɲɔgɔn ye bannen kɔ a y'a fɔ kunnafonidilaw ye jangine ko baara min bɛ senna an ka jamana kɔnɔ sisan k'a tacogo ka ɲi ko sabula ko transition ko bɛɛ lajɛlen de da b'a la hali minnu da t'a la ko olu da o bɛna don a la l'inclusion totale la jangine ko maa tɛna gɛn ka bɔ a la ko daw bɛ yɛlɛ maaw bɛ don daw bɛ yɛlɛ maaw bɛ don jangine bɛ kuma caman dɔgɔyalen sisan dɔw bɛ yɛlɛ maaw bɛ don ko transition min don jangine ko a bɛɛ lajɛlen hakilina ko o de ta ba la wa ko fɛn min ye gɛlɛya min bɛ fasodenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka lakana ko o sabati ka kiiri ko o tila a sarada cogo o ka ɲa jamana jɔnsew olu ka yɛlɛma a bɛ fɔ min ma ko la refondation o baaraw olu ka kɛ a kɛcogo la ko u ɲɛsinen don nin baara belebele 3 in ma ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛ nɔbɔ a la wa ko u bɛ Alassane Dramane Ouattara u b'a fɔ kɔnɔwari jamana faama ko ale de kɛn bɛ an bɛ don min na ko bi Mali ka avocat ye CEDEAO kɔnɔ ani tɔn belebele wɛrɛw la k'a bɛ ka an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ kibaruya ɲuman jangine k'a bɛ ka a da ɲuman ko o don a la walasa degun min ani tɔɔrɔ ani tɔɲɔ min ɲɛsinen don an ka jamana ma o bɛ se ka wuli cogoya min na premier ministre Choguel Kokala Maïga a ka Abidjan sigi kɔnɔ a ye maa bisimila
maa min ni ale Camerounkaw olu ka ministre ye ministre min ni a ka ca ɲɛsinnen don Cameroun jamana ani jamana wɛrɛ cɛ o koɲɛ ɲɛnabɔli ma hali ni maa min tɛ misiw min yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko jifile tɛ yen kunnafonidilaw a kɛra anw kɔ sabula u ye da suwa u dala u fila nka i b'a dɔn kuma kɔni bɛ kɛ fɛn min kan n'an bɛ se k'o bila an kunna o ye anw ka jamana ani Cameroun jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ o baara siraw o bɛ se ka sabati cogoya min na jangɛnɛ sabula Malien ka ca Cameroun an ka ca Cameroun o tɛ waati tɛmɛnenw yɛrɛ la papier min tun b'an ni Cameroun cɛ papier gɛlɛmanbaw tɛ o ayi a kun ka nɔgɔ cɛ tɛ an min fɔ n b'a la battante an bɛ foli d'a ma ka Ousmane fo Cour suprême a kɔnɔla la CNT a maaw k'u bɛ formation na han tile 2 a bɛɛ bon n'a ka di min ye o bɛ taa de kɛ n'a ka di min ye o bɛ taa o ye tiɲɛ sinon i bɛ ka mun fɔ nin k'a walankata o y'a kɛlen transition d'honneur ye o jagina e kɔni kan k'i sigi n'o ye o transition d'honneur c'est pas d'honneur seulement dɛ caman bɛ mankan ci la ko mangunnen sisan ɲamalakaw ka belebele ka kuma tɛ a ye jɔnni dɔw da ko jɔnni sɔrɔ ko don ni jɔnni dɔw da e ko a yɛrɛ ma kuma ta kunna sini o maa suma a yɛrɛ kuma ta ni ma fili o kunna sini tɛ de ɲamana belebele ya a ye kuma ta sinon a yɛrɛ tununa dɛ a ma tunu dɛ a ko cogo di Allahu akbar a jaw bɛ yan n b'u d'i ma après est-ce qu'il a sorti de lourd a ma bɔ ni giriman ye yan a bɔra ni giriman ye dɛ a ye dɔ jalaki yan a ka ɲi ne tɛna fɛn f'i ye o la bon jagine maa t'an lamɛn ka tɛmɛ a kan i ɲɛ b'a la a y'a ban lamɛn dɛ non maa kunko t'an ka fisa ni jagine i yɛrɛ kun sɔrɔ o ma ɲɔgɔn sɔrɔ la koyi Allahu akbar bolokolo kunko tan o ka fisa ni fɛntigi kunko ma ye a ka ɲi dɛ a ka ɲi dɛ kunko t'i da la maa ka juru t'i la a ka ɲi jamana in kɔnɔ a ka ɲi dɛ Ala kana an da don kuma la Ala kana an da don kuma la dɔ ye kun ye yo ye Ala kana an da don kuma la yarabi Ala kana an da don kuma la Ala k'an ci ɲuman na CNT maaw u bɛ kalan a bɛ ka kɛ fɛn minnu kan o ye yɛlɛma minnu bɛ jangine ni olu tun bɛ an ka jamana kan mara a sira fɛ i b'a ye k'a fɔ fo ka taa se a bɛ fɔ min ma ko réforme électorale ka yɛlɛma don an ka kalata a kɛcogow la ani mara yɛrɛ kɛcogo la gouvernance jangine fo ka taa se découpage administratif ma kalan a bɛ ka kɛ an ka CNT conseil k'u nin ko kan jangine tile 2 baara don tile 2 ni a bɛ ban sa a kan ka ban bi o n'o ni n terikɛ yɛrɛ kun kan ka ɲan ye ale ko formation bɛ sen na atelier bɛ sen na ko n terikɛ voilà mon ami de tout le temps a certain ne t'o tɔgɔ f'i ye faso ka wele n terikɛ ka ca CNT la dɛ ko faso ka wele an t'o yɔrɔnin fɔ ɲɔgɔn ye e terikɛ ka ca ya a ka ca ye dɛ cɛ non a bɛ taa joli la a ka ca c'est beaucoup au nombre de combien a fɔ kelen Madu Hawa Gassama Jaabi kelen voilà n bɛ da ye a kun cɛ kɛ ayi n bɛ da ye 10 n bɛ da ye ayiwa cɛ ka kuma tɛ yan n bɛ da ye Ala ka kuraja yarabi dane réforme institutionnelle politique ani mara kɛcogo fo ka taa se kalata sɛbɛn ani kalata sariyaw yɛlɛma minnu bɛna don o la jagina ni tile 2 in bɛ kun cɛ o b'a sɔrɔ CNT maaw ani maa minnu bɛ ka baara in kɛ u jora kosɛbɛ u jolen u bɛ sɔrɔ sa jagina ka a bɛ fɔ min ma ko proposition u b'olu dɔw kɛ anw ye jamana olu yɛrɛ hakilina la politique sira fɛ yɛlɛma jumɛn bɛ se ka don a la kelen kalata ko sira fɛ yɛlɛma jumɛn bɛ se ka don a la mara yɛrɛ kɛcogo n'a bɛ fɔ a ma gouvernance yɛlɛma jumɛn bɛ se ka don a la fo ka taa se découpage administratif ma mara cɛmabɔli kura o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na jagine a bɛ nin ko ninnu de kan a ka ɲi Ala ka an kunnaja jamana mago b'a la Ala k'an kunnaja yarabi i hakili b'a la juillet kalo tile 22 tɛmɛnen an ka jamana faama n'o o ye colonel Assimi Goïta le patriote l'imperturbable a tɔ ye jumɛn ne t'o dɔn
Aïcha terga ba fo cogo di ne be se ka mun fɔ son excellence aïe non ne te terga terga ba fo l'imperturbable ere wo ɲɛɲini o ne t'o ka foyi ɲɛɲini l'imperturbable le patriote kelema yo cɛ non o bɔra n kɔnɔ koyi n'o bɔr'i kɔnɔ an ka taa l'infatigable an ka taa Jaginɛ o y'a sɔrɔ M5 kɛlɛ bɛ sen na c'était les sages les recours les guides les quoi encore les visionnaires les stratèges l'éclairé les très respectés oui o bɛɛ bila poubelle la bi Bacho ko yakli bɛ Bacho la les épithètes ko faiseur de roi bɛ Mali la ko awɔ k'u bi yan ko k'i lasu ko k'i bila i yɛrɛ la a m'a fɔ tan de yan Bacho yɛrɛ kibaru an ka cɛkɔrɔba a bɛ yan on va aller le voir mon père a kɛra fama dɛ an famana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛra fama dɛ son silence voilà an bɛ foli an b'a d'a ma nin waati in na k'a bacili n'an y'a fosi an bɛ Amadu Sidibe an ka cɛkɔrɔba ka foli k'o lase a fɛnɛ ma Sidibe o tɛ Jaginɛ juillet kalo tile 22 tɛmɛnen an ka jamana faama a ye taali kɛ Ɲarela école-soba la a y'a ye k'a fɔ fɛn min ye ji o bɛ ka don ye o kama a ye nafolo kasabi ka a bɔ jamana foroba nafolo la Jaginɛ k'a jira k'a fɔ ko kilasi 2000 awɔ o tɛ yan 2000 salles de classe Jaginɛ n'a sɔrɔ ji bɛ don o kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ minnu dugumala siman wɔrɔn bɛ Jaginɛ ko ka a bɛɛ lajɛlen labɛn ka a labɛn cogo la denmisɛnw k'u ka kalan kɛ a kɛcogo la a kɔnɔ o baara hukumu kɔnɔ Jaginɛ a ma f'i ye ko foyi tɛ kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ kɛ cogo min na baara yɛrɛ ko o de bɛ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛma a ye nin baara kɛ minisiri min bɛ yen n'ale ka cɛw ɲɛsinnen don kalanko ma ale fana taamara kunun ka taa ekɔlisow la ka taa lajɛ baara a bɛ dabolo min kan Jaginɛ a y'a jira k'a fɔ ko olu y'u ta bɛɛ kɛ jamana kan ka wari min di o bɛɛ dira baara tɔ a bɛ maa minnu bolo o ye entreprise ye entreprise u n'olu ko tile 45 u y'o de di k'u k'u jija a ka bɔ a sira fɛ dɛ n'a bɔ a sira fɛ k'a ka bɔ a sira fɛ dɛ samarabatigi ka samaraba wari fɛn fɛn tun kan ka di k'a bɛɛ dira ka ban donc a tɔ tora dɔrɔn baara ka kɛ baara fɛnɛ ko a tacogo ka ɲi ka minisiri ko baara ka suma dɔɔni k'u k'a teliya a fɔ ne ma ko obligation de résultat cɛ ne jamana in mago tun bɛ nin na wari bɔli tɛrɛ suivi ka suivi kɛ o de kama i b'a ye k'a fɔ minisiri a taara Ɲarela jamana ɲɛmaa ale bɔra yɔrɔ min na minisiri a taara yen a y'a daminɛ a bɔlen yen a taara OPAM na Kɛnsabugu o ekɔliso ka tila ka taa Bakɔ Jikɔrɔni Jaginɛ ko baaraw kɔni bɛ ka kɛ nka ko k'u ka a teliya dɔɔni ko dɔ fara a rythme kan yanni kalanta nata cɛ merci o k'a sɔrɔ baara banna o k'a sɔrɔ baara a banna dɛ a kun cɛra n'o samara in ka bon a ka bon dɛ o tɛ japonɛkaw Japon japonkaw an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ka fɔ la ko maa ɲɛ juru caninenw ɲɛ juru caninenw ale tun b'a fɔ japonɛw ma ten kasi Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ Japon jamana jɛɲɔgɔnya min bɛ an cɛ Jaginɛ sanga ni waati bɛɛ u bɛ k'o lakurakuraya o kama u ye dɛmɛ kɛ an ye kunun dɛmɛ min ni a kasabi bɛ t'i jɔ sefa wari a $180 na $180 dɛmɛ valeur a bɛ taa o la u y'a jira k'a fɔ anw ka collectivité ani autorité intérimaire Jaginɛ u ye u ka lasigiden min bɛ yan o ye nin fɛn ninnu k'u ta k'u di an ka minisiri ma minisiri min n'ale ka ca ɲɛsinnen don administration territoriale ma n'i ye a dɛmɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ mobili min ma ko pick-up i b'a dɔn wa f'a bɛ cɛncɛn fara o ka di olu ye dɛ n yɛrɛ mago b'a kelen na e nana min yanfoyila cogo di
ya rage darabu banangabu bigabu bana ga kore ko be kono de na report sera de fait ali na report sera c'est quoi le problème ti jare nyangwa dabla yamwe mo be kele na ibi gache e be jam jare fe d'accord les pieds longs jagene moto woro abe fomi mako gros cylindré jagene kata se bureau kono minauma ale ni subana manji minawa abe mun ma matériel informatique jagene olu chama obe ala obo japonais ka fe ne yeni deme nunu kanye deme a waler nigo kiba laje abiti josefa wari a million keme ani bishe kiba barata chuko kai barata chuko akai ambe japonais ka fu ambe japonka amu ufu kusobe ninkola nongo ko fen dole ko kulisi belebele ndongo dogala de jume ko kulisi belebele yomodo qui va porter ça qui va porter ça OK ne qui va porter je sais pas ni ga cha donge yo maman maman ma avec maman monsieur Gado na akulisi ngane lui c'est ton ami mola nere ba jigi ya ka tuga ayede kajoni kajoni kuma dafa bai ne be na tolao adafa angata jane ben dafa re aide anga wada ngaba kono angata ne ben dafa we indele no angata atuda koromso klubana Espagne ame fuli dama ka jalo nango ajalo ame kila ka foko adawu ubenyanda fa ajalo adawu awo ama foni watina ka Espagne ka befu akele ndola ote odo dane kuna fuli disho mimbe ni abe fama ko Figaro di Mali jume Figaro les sorciers Hamid Baba Chichi lui allez be ku nyagamini oyega kumaire ne ya fore ede ya fore ne ya fore mon ami j'ai pas dit lui c'est un perturbateur voilà mon ami j'ai pas dit si tu es à l'écoute j'ai pas dit voilà il perturbe l'homme de Bangida l'homme de Bangida de Tabagoro glone me nyongona abi ni fla ko ni ni talinga sigi sawaga kle ko ni na ma nyonga sayenga o ko ga jamfale no de jene ibado kafo sebendo bora odona tenente di kaira kafo ko parti politique chama jangine ko ulubeka anyininga faranyogonga wala sa alujialo ko agake uka cheboy ofora tinendo o min fora ne Figaro di Mali ta ka laje Figaro di Mali ko parti do be ko lu ko udawali banani kumala ko lu tala bi utala shini ko wa ko mamu to ko do Allah jagina ko binu wele kiri la o te kiri ko isa kiri de jagina kan to ko sebe mala ndala aish ma fa ko mi de me foyi e kan to ko sebe chukodi o te kiri ko isa jamane mo ko be ko la muntu dana ujoro goyi anga tanjive au parti où là ça il va y avoir la Convention nationale pour la démocratie et le renouveau CNDR regarde kana kede kana mimi kono kana fona Allah ko kuwaru dagene dagene ka gedi Figaro di Mali ka foi ko CNDR ako bininge reblale no jagene ku ya ira ka foko olu dabali bana ka abme ka foko olu bena demeke ko kanyeshi alujalo ma ko nin ko ni ye la goshi kanyeshi olu ka parti ma ko sabula no ka a parti nyama rejo ko sabula jangine ko uluma akuma fo maye uni mama be ala ko kuga parti to ta ko ga adu ko lati kutna jeni aye ko wa ko wati na tawla ku bita kiri buna kunga mami uga parti to do ni kola jangine ko ki iwele bugo jinnenga CNDR alen CNDR ay utekele we ayay amadu ayasa we ali ara ka tourna ajora de tournoi jme
Après munu munage. Et afora ko faut pas trop parler maintenant. Ah bora segu ka beta sigasu. Ne ambalaga ya tunenu. Pas trop parler maintenant. Voilà. Sega kuma jene. Malaya. Kalamal to biane. Me kodomali o to te amle. Dawne. Kuna volidisa mimbe na be vo mago soir de Bamako. Bita yere do. Mba a sanfɛta d'i ma a dugumata i yɛrɛ bɛ taa o ɲɛɲini o bɛ kɛ dɛ Janginɛ ko Faransi ka cidenw Faransi jamana faama ka cidenw Janginɛ ko u bilala ka na jamana kɔnɔ teliya la k'u ka na sisan Mali la yan u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye u n'o ka kan ka ɲɔgɔn ye des divergences autour de l'accord de défense et de la montée en puissance de Takuba voilà. I b'a dɔn an ka jamana faama a kun y'a ɲini k'a fɔ accord min bɛ an ni Faransi jamana cɛ a bɛ fɔ min ma accord de défense Janginɛ Faransi an ka jamana ɲɛmaaw kun b'a ɲini k'a fɔ ko ka yɛlɛma don a la wa sabula ka a kɛcogo ma an diya hali dɔɔni k'a baaraw kɛra ko ka sɔrɔ anw ma ɲininka an hakilina la a y'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ fɛ yɛlɛma o ka don a la a ka ɲi dɛ o min kelen filɛ nin ye Janginɛ k'u kɛlen don ka Faransi tɔnsi wuli k'u ye maaw ci ka na maa minnu ni u bɛ fɛ u ni jamana ɲɛmaa ka kuma walasa ala sécurité au Sahel une conférence de haut niveau à Alger voilà alors Algérie tout ka fɛ na dɛ u ka G5 tɔgɔ in Algérie t'a kɔnɔ dɛ Algérie t'a la dɛ Algérie ma sɔn ka don voilà Faransi bɛ fɛn mun tu tigɛ olu man di Algérie ma sɔn ka don mais Janginɛ n bɛ sɔn ka même min fɛ Algérie laban bɛ don koyi G5 na kɔni ne b'o la cogo min na o laban bɛ don kɔni ko k'u tɛ don mais Algérie bɛ don i b'a dɔn nin bɛ walankata hali Sénégal ni Côte d'Ivoire nin bɛɛ la o bɛɛ ka don nin bɛɛ na don yen o bɛɛ ka don ko in nafa ka dɔgɔ n sen tɛ basa kɛlɛ la ayi nin ko in yɛrɛ a G5 ko yɛrɛ a nafa ka dɔgɔ wari t'u bolo wari dama foyi t'u bolo foyi cɛ kɛlɛ tɛ kɛ ni daji ye dɛ a tɛ kɛ ni daji ye cɛ ka kuma tɛ ko cɛkisɛya kuma mugu tɛ dɛ y'an kana a ye dɔnkili in da dɔnkili jara dɛ dɔnkili dɔrɔn tɛ dɛ tiɲɛ don dɛ kuma mugu tɛ dɛ cɛkisɛya tɛ kɛ ni kuma mugu non c'est pas du kuma mugu i b'i jɔ de voilà i jɔ dɛ i jɔ i solo la mais k'i jɔ k'i sɛmɛ maaw la c'est pas le kuma mugu ye non dɔ kɛ cɛ dɔ kɛ Faransi ka taa dɛmɛ ɲini Russie fɛ ko ka Europe sécuriser n ka kuma in ni dabali banni a ka ni dabali ban dɛ an kana ɲɔgɔn n bɛ sɛbɛ la ni dabali ban ayi munna Janginɛ n'i ko Faransi ma bi ko ka ko jamana dɔ bɛ yen fɔlɔ ko k'a neutraliser k'a bɔ yen anw de sɔnni n'u ye koyi planète sanfɛ ayi n bɛna kuma min f'i ye a b'a fɔ k'i y'a daminɛ Russie la awɔ mais n fana bɛna yɔrɔnin dɔ ni filanan bɛ yala o bɛ se ka kɛ jamujan ninnu ye awɔ n fana bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ye n bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ye an ka maa dɔw tɛ k'a ɲini ko Russie ka na Faransi fana tɛ k'a ɲini Russie ka a tɔgɔ Europe sécurisé yan an bɛɛ ka ɲini fɛn tɛ kelen ye sisan ka Europe sécurisé jɔn kama terroriste o de Amérique tɛ yan l'invasion extérieure Allahu akbar o t'an yɛrɛ kulo girin dɔ ye ne b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ de o de kuma in bin ne da kan diɲɛ yɛrɛ de namaraso ye wallahi namaraso de don quoi namara ni janfa quoi Allah bon olu bɛ ka taa minnu ɲini c'est les mains les plus faibles qui coûtent très olu bɛ ka taa minnu ɲini ni anw y'an bolo pa olu yɛrɛ kunna kan an bolo bɔ dɔ ninnu fana nɔfɛ a bɛ fɔ ko ayi anw yɛrɛ bɛ ka min ɲini dɛ olu fana bolo sinnen don olu de ma o k'a ɲini kabako o k'a ɲini Janginɛ kunnafonidisɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko printemps bi ta yɛrɛ koyi ko Laji Burama i b'a dɔn kɛ Laji Burama jamana ɲɛmaakɔrɔ Nufim a ko Nufim yakili b'a la yakili b'a a ko tubabukan na Nufim
be ko nyalen to dron ka benyami no film ala ambe barake ni mode indicatif yo ale ba ke ni subjonctif di le ga dogo la subjonctif go daga tira andala yanzu mala di la ga nyina no ni ale to ko fo voilà d'ailleurs kuna voldijo bebe ko prenta o ya ira ka fo ko femi la jibrama a jagine ko abeka fere ni debali bela jele sigi senga be wuli ka jola wala sa adenge farafina president ko lu ka do ajigi kora a ta magoto aw donne no goy al mom te mi jumiro ko abo o wuli ka jode la ambe domine ko bi aga ke o lu ka do ajigi koro no jina dugi koro ala be ambengama. Le chef à l'écoute. Ça, c'est le grand chef. Ouais. Non. Que tu es pris. Koroblo gerem nana. Nega de koroblo magwe. Koroblo gra citoyen d'honneur. Koroblo ya fonena kim nana. Nega dale mare. Ko Brahma Diallo Jack Boer est pris. Ale kera citoyen d'honneur. Eh jme. Ngone tabe mbulu depuis 2014. Kaso ne tara ale soroy. C'est un exemplaire de Santana ame fuli ni tabni ko o lase amani watina ka ambafo amin fomba labatante ote odo dene anda toto mawbulo adi mama olugu tafo 20 18 65 nega juru flani nime dagosi wala do dra allo assalamu samaki no broma chanta chanta right ante ba be dengefo aha visu fo to mo ne to kan prononcer ro flagan quoi point flagan quoi point fort G5 voilà parce que G5 play faut ganga famille quoi franchement na ni G5 kabe G5 ka ministre de remplacer parce que là avec tout le monde là kosobe ni G5 ko kun sira ka sigi singa ka walangata ka Algérie kun do la États-Unis kun asfama aka tout le monde là kosobe ya wali sa ko de nyani boy fo ganga blanc kuna fene Nations Unies il faut voilà ne ko baro ko la kuma mina parce que armure sans favena il faut le avion ba nanay no chen bon anga blanc kuna ko registre so bien ma bon fena kan mende e ben no intérêt ko di en fena kan intérêt o te wala ko fi ni e tangaka wala ngata a beda dola o ka fsa fa ko la mais minu dabe dola ni bu gele nu bu mo da dola e anga jeti mina nu na parti do ta sa o kana nyemu ko tare ataka tonde minu be duguma o kulu ta minu ye doke sa o kulu tuyi e aw tombo era ka aw sigi ka mo la je o ka tonde un ta comme er sunyara jama ka sa wabla ndoma ambi fo kosobe merci chabo dan yere boy 20 18 65 on nga juru siray yana na faraga chedo di afo go nyere fle gona allo so mba samagi mba ifo ajarani kabula fanjangine an biye sigi ben tawni mas paro franciga ko malo ma formalisme so c'est pour cela ne y débat mi be don su il to ka tandon na référent on a expliqué dona be jaira odona débat parce que invité do ne fait masi o kuma do fo souvent e ba la o bitaka so mu jaga be diga na kuma do la ya fama parce que na kala do ni chene ne be shi quoi tabarkala voilà il be to tandon da ma ni ala sona ma mo franga don taka voilà na gra demliti bu bon o don chef na parce que am se ka bu feno do am feno to do am feno do to do oche voilà o ba ja ko oche moi si ne ganga kuma be minga di Maléon anga sabali mata tiga tem ngono e kol metru ko wa sabali mati wallahi e kol metru tere Maléon ne ka sabali parce que ne de M5 mo do ye mati o le be kay kol metru buruja ko parce que do be sensibilité ko ni te barake ki maga mo re balika ka barake
Moi, c'est quand on est doublé sensibilité. On est mairie là, on est en mairie d'atout. On est barrage mairie là. À quoi fait ça? On est un peu d'atout, on est barrage un peu là. À quoi fait dit? Donc, on a droit tout à fait à faire droit là. À quoi fait ni? Au dos d'ara. Mais bita M5 fama d'ara. Métro fama d'ara. Au double sensibilité d'atout, ce qu'elle veut prédémisir là. Ce qu'elle est double sensibilité qu'on a prédémisir là. Il te m'a fait qu'elle a connu. A to a ka kalage tabarkala ba kana bi mo shika tabarkala sina yenta mi akya mo mi dama golo tabarkala ambi fo samake 20 20 18 65 20 20 18 65 o ne ga juru sira allo 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 an sogoma ba to ni jamu kuma bi bolo ay o ma fore afra ko transition ko bebe do ala nga abna wala nga ta o ma fore o fneche oche Ambi for Berti. Merci, Berti. D'ailleurs, tu es partant? Tu es preneur? Non. Tu n'es ni preneur? Ni demandeur. Ah, n'a dit demande. Il veut son amener. Allô? Abla. 20 18 65. Je n'ai ni preneur ni demandeur. Allô? Mba. Ah, Catalan doa. Ouais, Catalan di plus FM de. Aha. Vraiment mi faut consommer. Imaïga. Tiens, Messi en Janfare. Messi en Janfare, mais maintenant si ça qu'on a avec le Paris sponsor. Merci, nyera duna parla kuno nyanga kartita. Nyanga kartita kuno. Mais anti-français ferré. Les politiques français là anti-ferré mais anti-Paris comme ça. Ah, nie ite fe nsugo dunga ibiga bourgeois najila de. Koronyema era ko consommer. Aha. Ani mamula ni vie siribe. Aha. Ani Kassim Sarore. Kledula. Kledu. Tabarkala. Ani Sise. Aha. Ani vie siribe fana. Ana kuma biminga. Je 500 000 fleurs. Anganga mingini. Weye ministre français nous gataka boy. Olu de bisaw parce que je 500 qui fait que wali jamana la kana kasami ira ga jamana farasuka. O fanache. Anga faranyo ka be ka kiga ira ga jamana ka je 500 Niger ka tu fe anga tongero la be ka tu ga yoro la anga kele ke mina nyana mansoro be ke je kike jamana dugu kele nu bi do mi ko fana kunkumbe. Abi ka tendi. Nyala so. Ya Rabbi ala kan kisi amikan planama parce que en fleur mina pape dira ma ko ambioro mina nga wuli ka hoy wallahi awami en fleur lycée kerafe lycée de Bramali min fleur yorena ketu no min be ka lamini de lavage no ko nga wuli ko pape dira ma le 21 ko nga wuli le 21 ambe tami meri da dawma meri na da ma ko nga wuli am ma do anya fe mi kere ko make ko le 21 kora no ama nyin ngalke no ama ko nyini nera naka gombalia ya rabi ay kana bola mali be klaka jaw mali be jam maliga ami anti ko nyini mali fala ka mali kishi abana ala ka fisse ben kishi ami ala claire ka ya rabbi merci yagde klay kata merila allo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi kramgo aba jalo mba bashi foitana Cheikh Omar Polenta tama be apot denta hotel nyere be gage tuere todoge FODZL aha o afamuna ala donc be jarage fo abian enale muye patron santo de donc ale de patron aywa inshallah donc ni jolo ga fana ka bamana ga patron o kan ayde abori reda de comme ambe bela jele fo me bubula fo tabarkala Diallo ne be mun fo Abdel Job nyena Abdel Job ko aka sabali ko mogo manga deme nyini ijugu fe ye
k'ale bɛ dɛmɛ ɲini MINUSMA fɛ ko ka an dɛmɛ. Ne ko i bɛ ka waati la ne m'a fɔ aw ka antenne kan yan nɔ don dɔ la an ka dɔnnibagaba dɔ bɛ yen ko Mamudu Kuma ko sɔrɔsiw sera ale ma i bɛ ka waati o y'a sɔrɔ mini ko gɛlɛyalen don k'olu tɛ se ka tɔgɔma yɛrɛ mini bɔli bolo. Ko mais k'u nana ye k'a fɔ ka hakilina dɔ ta ko n'u ye mini bɔ sisan k'u bɛ sin dɔ k'a la k'a dogo quoi ko ka tila k'a di MINUSMA mɔgɔw ma. Ko mais ko n'u taara ɲɛfɛ k'u bɛ taa mini kelen bɔ k'u b'a yɛlɛma k'a lajɛ k'u b'a sɔrɔ o sin kelen de b'a mini na. Donc mɔgɔ dogolen tɛ o. Ma deli ka nin kuma in mɛn dɛ. Voilà bon peut-être i b'a sɔrɔ n y'a fɔ antenne wɛrɛ de kan. Don o don tulo t'a kalanso. Mamudu Kuma mun filɛ nin ye tan o ye nin fɔ i bɛ ka waati la miniko kun gannen waati min na. Yɔrɔ sɔrɔsiw taara se waati dɔ a tɔgɔ Usumani Seydou Mariam Ayidara ma k'a ye kalo 1 kɛ a bɛ ka IBK ɲini ka dɛsɛ. Voilà yɔrɔ an ka dɔnnibaga ninnu filɛ nin u bɛ ko caman kalama ko mɔgɔw k'a dɔn u dara la u ma da la o MINUSMA manipulé n'o Faransi fɛ Barikani manipulé n'o Faransi fɛ wa janfanci mana a couleur yɛlɛma cogo o cogo a ka janfa in b'a kɔnɔna la a b'o kelen de kɛ k'i kɛlɛ ne ko mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 19 e ni Ala cɛ n'o effectif bilala kɛlɛ kan ko an ka jamana filɛ insécurité min e ni Ala cɛ a bɛ kɛ wa. A bɛ gɛlɛya. Donc k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka a tɔgɔ di mandat yi annulé ko n'u ma annulé ayiwa mun ye filanan ye mun ye ko ne yɛrɛ b'a fɔ maîtres ye k'u ka sabali. Jalo wallahi maîtres bɛ ka taa sira min fɛ n'u ma sabali bamananw ko ten ni dɔɔni minɛ n'u ma maa mun bɔ a bɛɛ bɛ minɛ i la de. An b'i fo. Jamana Ala ka basigi. Merci. Hali bɛla ka bɔda dama. Ya Rabbi, merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 là. Marhabou autorité morale. Le guide, le sage, le très respecté, l'éclairé Imam Bouboula. C'est quand même pour sur la ligne. Lui, il faut que j'aille Janfo. Katanga Isfo. À Klobila. La battante toujours au grand rendez-vous Ami Fomba. Ami Fomba. Dagawil Terrivier, Sylvain, merci de Télécom. Catalan. Ani résistant Pamara Mangame. Omar. Ani Bagayogo. Anan Dogoni Samake. Kabefo Kabedo Kiramatonya. Tabarkala. Amanga Imam Fou. Borakmala Sakulenta. Shekmar. Mutukula Befo Tola. Kelebe Romi. Maskanga Algérie Madoni Kelena Tenyana. Abegelade. Ko beka France o Japon o nimbefu. Wallahi. Tanke Algérie de dama do ko ina wallahi Tenyana. Tendo. Yagbe Romi beba do Algérie. Adonendo. Bon maintenant ko tige ale fana keleme ka bampa so ma sendo ala. Waldum bi kan ngafaka dongodo. Shigatala. O wakati ya ye parti politique de meeting ni pauna. Wallahi. Pour ka élection préparée. Ena la ci jamana ka nga kalfa nuna. Walu muso do de dembe fakala. Wallahi. Wole ka ko mangara ka hina mine aw be campagne de la. Abe yala. Wari shene wa be kan go irana ka fo poite boala aw be kan ga campagne ke na ga wari shene. Wallahi. Anti se ka modram be mas iterge em wallahi ni ne bla jamana in kuna. Hari jangile be boli ka ta frontière wallahi. Parce que mba bisi de ka tie barage quoi. Iterge foliro. Ajara jella. Yana bami Guinée ou bien Côte d'Ivoire. Ah? Yana. Guinée ou Côte d'Ivoire. Ah? Tu vas en Guinée ou bien tu vas en Côte d'Ivoire? Je ne suis ni preneur ni demandeur. Et t'as dit ah? Allez-y chercher votre père pour nous. Ça va nous manquer. Allah sauve le Mali. Allô? Problème ma femme. Allô, am so mas. Boygo. Mba. Somo bedi. Mas poitena. Ini baba. Ah, karatoni. Mba. Ara de groupe pastola. Ba shi foitada. Men do ga ko. Aha. Jangine. Amnele no re. Ka metu. Amnele no. Ni do ko be no wati be. Ay bumashi fangelen diga fangele toy. Me maso do munge.
ide ne nyebe jwalaw abene nyama cheri susumata oui. Ok, donc mais anga information li Mamoudou Bou bela de l'info tabarkala groupe mo mais président Aboubacar Doumbouya aux États-Unis aklobila ka Masiri fo Mauritanie ka Touré fo anga porte-parole Rasbe Maïga mais bela de l'info tabarkala ka Bula fo imam ani vie Silibi sama ke Sénégal ko le Sénégal tabarkala mas Bula fo to mo do moy il faut que l'Algérie ka fara fenga parce que n'a jate l'Algérie joroba de be G5 Sahel ko nana on mais nous trois créfé akuma no ne amano mais Algérie ka domale abe famia parce que aba do Algérie ni français ben donc français que location fait nyemene amande Algérie ka fara lu mo ka Kabula ma c'est que les hommes là c'est que akofle ni re ne kon ni ada ne kon ma nous gatti men ba ede awo do te fe ko mere chokodi mais anga temeni bare mo sa anga ta election kulo nga kala ansiki manga o fene time wala ko do be na ka usan ko do akausan ko do mere on ba obela de l'info ajaranye ala ka tlere ja ba yugo merci jagana sivi nyama goro no nen sivi mandiu na le mandi okay la allo wa alaikum salam allo adama ale ka nege juru sira o teka son ne ma ngo nyama goro dibiso wa ne mo fa sibi de ko munum be a dibiso gla ko wolu formera en quartier de la doro de bakera amandi na mandi de afami afa ko na mandi dra lado allo ante allo antogama allo antogama en global law allo Mas yubandaw insho mas somo bedi bashi foi tanaya alhamdulillah mifo ajaranye kajamna fo aklobila tawanya mafu ne bugula ga wuli terche mana musuma bela jene fo mas mifo kalamo ani gouvernement kula uga essayer uga kuma barade ferme mo ani ga baragela ni ngonche sabula nantara ni sera fait tanto nina trimestre examen be ke mais est-ce que ça aurait bena ki na ke chugudi akuma fle de donc vraiment mais ni fait uga sibu wa kuma donc ga dobla daga sacrifice ke jamana yi sabula jamana yi mago be réunification na tando nan jera ga kuma nan bena kilinga o be jamana latanye o wapsa kan abra de fer kan ni nyonche mais mi fo catalan yana uga yoro in kola uga nyini ko sobe kanya sabla kuna shini ne yere bora Ibrahima li yoro inaye yoro c'est vrai nous la wula ga ba amano mais yoro in sigi yoro fana a danger ga bunturo parce que do sigi no fo gidron sans fait parce que gidron da be Ibrahima li yoro ka munu do sigi no fo gidron sans fait adamadi ni chebi kunwa domina iga fo de fana jamana jodo ala kan kunaja donc memi ni mu fe uga ko nyenyi ni kosoga kanyo ni ala sonama ala merci idaw merci ki il faut jangane ante akunje ni yoro ina ya anga befu ibta merila kata akunye ni amanyi ni nala so wala ni min borala anto o fo nyogoy nala sonama ama nyogo sura shini naga kanye aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan